Ako mga classmates sa ula. Karon, maestra na. Ang uban, police dasal, or engineer, or unsa pa man. Sama sa ginadahom nila sa una. Kung once pangutalon sila sa among maestra. Kung unsa ang ilang gusto pag ako, ang akong tubag, mahimong sundalo. Aron makaproteksa sa mga taong gihabuso. Pero katong tanan, bunga ra dito sa damgo sa usa ka bata na gusto unta makabot ang iyang mga pangandoy sa kinabuhi. Pero likod sa ilang labot, bisag ako atod karon nga galisyon. Malipayon lang gihapon ko. Ito, nakabot ang ilang mga pangandoy sa ula. Pero bago ko nimo istoryahan ug maot, base sa akong nagiyan. Anong wa ko kahuman? Kusiha sa akong kinabuhi. Ubang akong kaagi. Kung nganong wa ko kahuman. Maong bago ko nimo daoton, yuha sa inyong kaugalingon. Mauning perminti pangutaan na sa uban. Diploma o diskarte. Kung wala ka diploma, yan ang di ka mo diskarte, di ba? Diskarte sa kinabuhi kung paano mabuhi ang kinibutan. Dili importante na masinso ka. Ang importante dala kung paano na ito mabuhi ang mabutay na itong pamilya.